बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने तसव्वुर और तस्दीक के मुतालिक पढ़ा था। तसव्वुर ये है कि ऐसा इल्म जिसके अंदर हुक्म ना पाया जाए, और तस्दीक ये होता है कि उसके अंदर हुक्म पाया जाए। तो तसव्वुर व तस्दीक में से हर एक बदीही भी होता है और नजरी भी होता है। इसी तरह इनकी कुल चार किस्में बन जाएंगी। बदीही और नजरी पहले समझने की जरूरत है कि बदीही किसे कहते हैं और नजरी किसे कहते हैं। बदीही का मतलब होता है कि ऐसी चीज कि जिसमें गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बराह रास्त वो डायरेक्टली चीज समझ में आती है। यानी कोई सीधा साधा इंसान भी होगा तो उसे जो है वो बात आसानी से समझ में आ जाए, गौर फिक्र करने की जरूरत ना हो, इसे कहते हैं बदीही। अब ये इल्म की किस्में बता रहे हैं, ठीक है। बदीही यानी ऐसा इल्म कि जिसमें गौर फिक्र करने की आपको जरूरत ना पड़े, ज्यादा फोकस ध्यान तवज्जो डालने की जरूरत ना पड़े, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक आम सी मिसाल मैं देता हूँ। उजाला हो गया है, दिन है, दिन मौजूद है, तो आपको क्या पता चला इसके साथ? दिन क्यों है, रोशनी क्यों होती है, दिन क्यों होता है? दिन उजाला हो गया है इसलिए। उजाला उजाला क्यों होता है, किस वजह से होता है? सूरज निकलने सूरज से। निकलने से उजाला होता है। अब इसमें गौर फिक्र ज्यादा करने की जरूरत है क्या? हर एक नहीं। होता है, आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको बदीही कहते हैं, इल्म बदीही। नजरी मतलब क्या होता है? उसमें गौर फिक्र करना पड़ता है, थोड़ा सा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो चीज आपको समझ में आती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, तो तसव्वुर और तस्दीक ये दोनों बदीही भी हो सकते हैं, नजरी भी हो सकते हैं। तो हर एक की फिर दो किस्में हो गई, तसव्वुर बदीही और तसव्वुर नजरी। उसी तरह तस्दीक की दो किस्में हो गई, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। ठीक है। अब हर एक की तारीफ देखें, पहली वाली तारीफ से इसको मिलाते जाएं। आपको तसव्वुर पता है, अब उसके साथ इसको जोड़ेंगे। ऐसा तसव्वुर जिसमें नजर व फिक्र यानी दलील की जरूरत ना हो, इसे तसव्वुर जरूरी भी कहते हैं। ठीक है। अब तसव्वुर बदीही के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा तसव्वुर जिसमें गौर व फिक्र की जरूरत ना हो। नजर व फिक्र मतलब गौर व फिक्र, ठीक है। नजर व फिक्र की यानी कि दलील की जरूरत ना हो, प्रूफ की जरूरत ना हो, उसे साबित करने के लिए आपको कोई प्रूफ की जरूरत ना हो, ये तस्वुर बदीही कहलाता है। जैसे कि गर्मी का होना, अब सब लोगों को गर्मी महसूस हो रही है, तो इस गर्मी को साबित करने के लिए कोई दलील देने की जरूरत है? नहीं। उसी तरह मौसम बिल्कुल ठंडा है, सर्दी का मौसम है, सबको सर्दी लग रही है, तो अब इस तस्वुर को साबित करने के लिए, इस इल्म को साबित करने के लिए क्या आपको दलील देने की जरूरत है? नहीं, हर कोई महसूस कर रहा है, ये ओपन सी कॉमन सी बात है। ठीक है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सादा आम समझ में आने वाली बात है, और कोई भी इसका इनकार नहीं करेगा। तो ये तस्वुर तस्वुर बदीही कहलाएगा। तो उसकी मिसाल क्या है? गर्मी का इल्म, सर्दी का इल्म, ठीक है। फिर खुशबू, आप जो है कहीं बैठे हुए हैं और खुशबू आ रही है, तो अब इस खुशबू के आने की आपको सबूत देने की जरूरत है नहीं, हर कोई जो है सूंघ रहा है तो उसे समझ में आता है। उसी तरह बदबू का तस्वुर, या फिर आप कोई सेब खा लेते हैं और आपको उसमें मिठास महसूस होती है, तो अब ये सेब के मीठे होने पर आपको दलील देने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि उस मिठास को आपने महसूस कर लिया। क्योंकि हमारे आज़ाए बदन में जो पांच सेंसेस हैं, यानी देखना, छूना, महसूस करते हैं, हमारे बोलना, और कान से सुनना, ठीक है, सूंघना, तो ये सारे सेंसेस जो हैं इनके जरिए हम इल्म को हासिल करते हैं। कभी हमें हमें इल्म देखने से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर बारिश हो रही है, आप उसे देखते हैं तो आपको देखने से यकीन आ जाता है इल्म आ गया।
اب یہ بارش ہو رہی ہے تو بارش کا تصور، اس کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ بارش ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر ایک دیکھ رہا ہے اور اس پر یقین کر رہا ہے۔ اور کبھی علم جو ہے سننے سے محسوس ہوتا ہے، مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کون سا شخص اذان دے رہا ہے، لیکن وہ اذان کے الفاظ آپ کے کان میں پڑتے ہی آپ سمجھ گئے کہ کوئی شخص اذان دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذان کا علم آپ کو صرف سننے سے حاصل ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی علم آپ کو جو ہے ذائقہ چکھنے سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی شے کھا لی، اب وہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، آپ کی زبان کا ذائقہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ کو اس چیز کے ذائقے کا علم حاصل ہو گیا۔ اور کبھی جو ہے اس سونگھنے سے آپ کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی پھول وغیرہ ہے یا عطر آپ کے سامنے لایا گیا، اب یہ کون سی خوشبو ہے، آپ نے اسے سونگھا تو آپ کو پتہ چل گیا، تو سونگھنے سے آپ کو اس کا علم آ گیا۔ اب اس کی خوشبو، اس عطر میں خوشبو ہے، اس کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کوئی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تصور بدیہی کہلاتا ہے، یعنی کہ ایسا تصور جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ کیا؟ ایسا تصور جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ اب تصور نظری وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، اسے تصور کسبی بھی کہتے ہیں، کسب یعنی کمانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ علم ہوتا ہے کہ اس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فرشتے کا تصور، کہ فرشتہ ہوتا کون ہے؟ اب کیا ہم ہمارے سینسز کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو صرف فرشتہ ہے، اس فرشتے کا تصور ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کیا؟ نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہوتی ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں، لطیف جسم ہوتا ہے، تو مرد پن اور عورت پن سے پاک ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اس کا جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے، کس کے ذریعے حاصل ہوا ہے؟ دلیل کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جن کسے کہتے ہیں؟ جن ہوتے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، اسے ہم بغیر دلیل کے نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح انسان کی حقیقت کا تصور، کہ انسان کس طرح پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کتنے مراحل سے گزرا وغیرہ اس کے، تو اس کی جو حقیقت ہے انسان یا حیوان وغیرہ کی حقیقت پر بھی ہم ڈائریکٹلی پہنچ نہیں سکتے، بلکہ اس میں غور و فکر اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تصور نظری ہوا۔ اب تصدیق کی طرف آتے ہیں۔ تصدیق بھی بدیہی ہو سکتا ہے، نظری بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ تصدیق جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اسے تصدیق ضروری بھی کہتے ہیں۔ جیسے 2 4 کا آدھا ہے، 4 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو دو دو حصے کریں گے تو کیا بن جائیں گے؟ 2 2، یعنی 2 جو ہے 4 کا ہاف ہے، نصف ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ، اب یہ حکم ہے 2 4، ان دونوں کے درمیان نصف ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ 2 جو ہے 4 کا آدھا ہے، تو یہ ایک تصدیق ہے، تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حکم پایا گیا، نسبت پائی گئی۔ تو اب اس جملے کے اندر 2 4 کا آدھا ہے یعنی نصف ہے، جب میں نے یہ کہا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی غور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی کس طرح 2 جو ہے 4 کا آدھا ہے، تو آپ کو گنتی، حساب وغیرہ میں تھوڑا سا غور فکر کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگ گرم ہے، چینی میٹھی ہے، برف ٹھنڈی ہے۔ اب ان مثالوں میں آپ دیکھیں یہاں پر حکم لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگ گرم ہے، تو آگ اور آگ جو ہے گرم ہے، یہ جب کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک حکم لگایا جا رہا ہے آگ کے گرم ہونے کا، اور یہ تصور بدیہی ہے، اس کو سمجھنے یہ تصدیق بدیہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکر میٹھی ہے،
इसको आप महसूस कर सकते हैं, बर्फ ठंडी है आप महसूस कर सकते हैं, तो इसमें कोई दलील की जरूरत नहीं होती। और तस्दीक नजरी जो होता है इसमें जो है आ, जो है हाँ, तस्वुर जब तस्दीक बदीही की बात की गई तो उसमें दलील की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा कि दो चार का निस्फ है, तो हर एक को मालूम है कि भाई दो दो चार होते हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा गौर फिक्र की जरूरत नहीं होती। तस्दीक नजरी में ये होता है कि इसमें दलील की जरूरत होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये कदीम नहीं है, ये हादिस है। कदीम का मतलब होता है कि कोई भी जमाना ऐसा नहीं था जब वो चीज मौजूद नहीं थी, यानी हमेशा से वो चीज थी, उसको हम कदीम कहते हैं मंतिक के टर्मिनोलॉजी में। कदीम से मुराद पुराना नहीं, 1 साल पुराना 2 साल पुराना नहीं, यहाँ कदीम से मुराद जो चीज हमेशा से थी, ठीक है, हर जमाने में वो चीज मौजूद थी, उसे हम कदीम कहेंगे। और तो अब ये दुनिया जो है कदीम है या नहीं है, अब इसका इल्म कैसे पता चलेगा? अब इसमें जो है गौर फिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही पता नहीं चल सकता, हर शख्स इस बात को नहीं जान सकता, ये बदीही नहीं है, ये नजरी है कि दुनिया कदीम नहीं है, बल्कि एक जमाना ऐसा था जब वो नहीं थी, बाद में वजूद में आई है, अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया। तो अब ये चीज समझने के लिए गौर फिक्र करना पड़ता है, दलील की जरूरत होती है। उसी तरह पूरी इस दुनिया का सानिया यानी बनाने वाला क्रिएटर मौजूद है, ठीक है, दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी, इसका बनाने वाला मौजूद है। अब ये कैसे पता चलेगा? आप उसमें गौर फिक्र करेंगे तब कहीं जाके आपको पता चलेगा, इसमें दलील की जरूरत होती है, डायरेक्टली ये बात समझ में नहीं आ सकती, ठीक है। तो खुलासा क्या हुआ कि इल्म की दो किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर ऐसा इल्म कि जिसके अंदर हुक्म ना पाया जाए, तस्दीक जिसके अंदर हुक्म पाया जाए। फिर हर एक की दो दो किस्में हैं बदीही और नजरी होने के एतबार से। बदीही जब हम कहेंगे तो उसमें गौर व फिक्र की दलील की जरूरत नहीं होती, और जब नजरी कहेंगे तो इसमें गौर व फिक्र की और दलील की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।